روز بخیر بینندگان عزیز، سرخط خبرها را از استودیوی مرکزی رادیوی آزادی تقدیم شما میکنیم. امروز 16 فوریه است و ما در برابر رویدادهای دیگر از تمدید مهلت ثبت سیم کارت ها، بازداشت جوان برای تهدید به جان خبرنگار تاجیک، افزایش رید و تفتیشات مهاجران در روسیه و مرگ یک راهرو در پی صدمه در دوشنبه خبر میدهیم. مرکز آب و هواسنجی تاجیکستان و کمیته حالتهای فوق‌العاده از همان باقی ماندن خطر فرآمدن ترمه در برخی از منطقه‌های کشور هشدار می‌دهند. آنها از خوف یخبندی و ترمه فرایی در روزهای 16 و 17 فوریه در منطقه‌های کوهدامن و همچنین شهرهای دوشنبه چناق، دوشنبه لخش، خاروق، اشکاشی، مرغاب خبر دادند. بنا به اطلاع کمیته حالتهای فوق‌العاده 14 فوریه در راه ماشینگرد خاروق، اشکاشیم و روشان و برتنگ بدخشان 5 حادثه لغزش ترمه به قید گرفته شده است. راهها با تلاش کارمندان خدماتی را از برف پاک شدند. همچنین با تاکید این نهاد در ناحیه‌های کوهی توبه جمهوری و بدخشان آمدن سیل و مشکل شدن حرکت در راه به دلیل یخبندی هم از احتمال دور نیست. کمیته از ساکنان خواسته است در این روزها از سفری بدون ضرورت به منطقه‌ها خودداری کنند و یا خیلی احتیاطکار باشند. مهلت ثبت دوباره سیم کارت ها در تاجیکستان باز تا یک سال دیگر دراز کرده شد. با تصویب یک قرار حکومت تاجیکستان به ساکنان برای به قیدگیری دوباره سیم کارت ها با شناسنامه های پلاستیکی تا 15 فوریه سال 2023 فرصت داد. مهلت قبلا تعیین کرده مقامات دیروز 15 فوریه به انجام رسید، اما مسئولین پیشتر گفتند تقریبا 2 میلیون یا حدود 40% مشتریان شرکت های موبیلی سیم کارت های خود را با شناسنامه نو ثبت نام نکردند و اگر مهلت تمدید نمیشد امکان داشت آنها از سیم کارت و صحبت‌های تلفنی محروم شوند. الهام جان عطایف، معاون سردار خدمات علاقه تاجیکستان، اخیراً به خبرگزاری خاور گفته است عین حال در کشور بیش از 5 میلیون سیم کارت با شناسنامه نو به قید گرفته شده است و 2 میلیون دیگر در حالی از نو ثبت شوی قرار دارند. تصمیم با شناسنامه نو ثبت نام کردن سیم کارت ها ماه فوریه سال 2019 بر اساس یک قرار حکومت شروع شد. این تصمیم انبوه زیادی آدمان را در نزد اداره شناسنامه‌دهی جمع آورد و انتقادهای زیادی را در پی داشت. ساکنان و منتقدان آن را خرج اضافی و سرگردانی برای اهالی نامیدند، اما مقامات آن را برای تقویت چاره‌های امنیتی مهم شمردند. با گذشت چند سال از این تصمیم، ساکنان به پورگی نتوانستند در زمانی تعیین شده سیم کارتشان را دوباره ثبت نام کنند و مقامات هم مجبور هر سال مهلت اجرای این قرار را تمدید می‌کند. مقامات ملیسه شهری دوشنبه با نشر عکس یک جوان از بازداشت او برای تحقیر و تهدید عبدالقادر طلبکوف روزنامه‌نگار و مدیر کتابخانه‌ای به نام لاهوتی خبر داده است. حادثه شام 14 فوریه رخ داده. به اطلاع ریاست کارهای داخلی دوشنبه، ساکن 25 ساله ناحیه فرخار عبدالقادر طلبکوف را تحقیر و تهدید به کشتار کرده است. طلبکوف در صفحه فیسبوکیش نوشته است که این پنجم حالت تهدید و حمله به او است. در پیوند با قضیه تهدید به طلبکوف پرونده مأموری باز شده، جوانی بازداشت شده به مدت 15 روز به حبس گرفته شده است. قضیه را همکاران ما پیگیری دارند و تفصیلات آن در برنامه اخباری آزادی نشر خواهد شد. президент ایالات متحده آمریکا جو بایدن میگوید تا هنوز واشنگتن اثبات برونشوی نیروهای روسیه از مرز اوکراین را مشاهده نکرده است و تجاوز مسکو به خاک این کشور همان امکان پذیر است. روز 15 فوریه در یک پیام 10 دقیقگی بایدن اظهار امیدواری کرد که بحران با راه دیپلماتی حل می شود، ولی افزود که اگر روسیه به اوکراین حمله کند با تحریم ها مواجه خواهد شد. پرزیدنت آمریکا علاوه کرد که در صورت جاری شدن تحریم ها احتمال
нархи энергия боло равад, вале мардуми амрико дарк мекунанд ки демократия бидуни пардохти нархе ба даст нахоҳад омад. феълан қимати нафти хом ба баландтарин мизони 8 соли ахир расидааст. 14 феврал мақомдорони маъмурияти амрико дар расонаҳои хабарӣ пешбинӣ карда буданд ки шояд рӯзҳои наздик ҳамлаи русия ба Украина амалӣ шавад. дирӯз вазорати мудофиаи русия хабар дод ки нирӯҳояшро аз марз бо Украина берун мекашад. ба қавли Байден, агар ин хабар исбот шавад, рӯйдоди хубе хоҳад буд. президенти амрико афзуд, дар марзи Украина то 150 000 афсару сарбози русия дар мавқеъҳои таҳдидкунанда мустақарранд. охири ҳафтаи гузашта намояндагони мардумии деҳоти марзии тоҷикистону қирғизистон дигар бора бо ҳам вохӯрданд. ин дуюмин мулоқоти ғайрирасмии сокинони минтақаи баҳсӣ баъди муноқишаи мусаллаҳонаи охири моҳи январ аст. ба гуфтаи ҳамсӯҳбатони радиои озодӣ, дар ин минтақа вохӯриҳо асосан бо миёнҷигарии кормандони пулиси ду кишвар сурат гирифт ва дар мулоқоти ахир бештар аз 100 нафар ширкат кардаанд. дар ин вохӯрӣ аз ҷониби тоҷикистон намояндагони деҳоти Сомониону Хоҷаи Аъло ва аз ҷониби Қирғизистон сокинони деҳаи Оқтагиру Ортабуз ҳузур доштанд. дар аввали моҳи феврал баъди як ҳафтаи муноқишаи мусаллаҳона дар сарҳади Тоҷикистону Қирғизистон ҳам гурӯҳе аз сокинони деҳоти назди марзӣ бо нияти оши дӯстона ҷамъ шуда буданд. мулоқот дар наздикии замини баҳсии ду кишвар ва бо ҳадафи таҳкими муносибатҳои дӯстонаву рафъи нооромиҳо сурат гирифта буд. шаби 27 ба 28 январ дар марзи миёни Исфара ва Боткан даргирии хунин сар зад. аз ду ҷониб 10 нафар захмӣ шуда буд. Тоҷикистон аз кушта шудани 2 нафар дар ин ҳодиса хабар дод. афзоиши тафтишу рейд ё амалиётҳо зидди муҳоҷирон дар вилояти Калугаи Русия аксари онҳоеро ки барои кору зиндагӣ ба ин минтақа омаданд ба ташвиш овардааст. мақомот дар Калуга бо нигаронӣ аз шумораи беш аз ҳадди муҳоҷирон дар ин минтақа ба тафтиши онҳо шурӯъ кардаанд. дар ин бора Владислав Шапша, раҳбари вилояти Калуга, ба расонаҳои Русия хабар додааст. ба иттилои ӯ, дар пайи ин тафтишҳо барои нақзи қоидаҳои будубош 60 муҳоҷир боздошт шудааст. бархеро аллакай ба кишварҳояшон хориҷ кардаанд. чанд рӯз пеш мақомоти вилояти Калуга эълон карданд ки кори муҳоҷирон дар бисёре аз бахшҳо, аз ҷумла дар соҳаи савдову ғизо ва нақлиёти мусофирбару таксиронӣ манъ шуд. сухангӯи ҳукумати Калуга хабар дода буд ки ба корфармоён дар вилоят 3 моҳ муҳлат доданд то ба ҷои муҳоҷирон шаҳрвандони Русияро ба кор қабул кунанд. губернатори Калуга Владислав Шапша сабаби ин тасмимро ба телевизиони РБК шарҳ дода гуфтааст, шумори муҳоҷирон дар вилоят аз ҳад зиёд аст. дар ин вилоят 50 000 муҳоҷир кору зиндагӣ доштаанд. қарори раиси вилояти Калуга дар бораи маҳдуд кардани кори муҳоҷирон дар ин минтақа дар ҳолест ки дар Русия таи чанд моҳи ахир масъалаи ба ҷои муҳоҷирон ба кор гирифтани зиндонионро баррасӣ доранд. дар душанбе як зани роҳрӯб зери чархи мошин монда ба ҳалокат расидааст. мақомоти милисаи пойтахт бо гумони пахши Савринисо Маҳмадоваи 55-сола, корманди муассисаи истифодабарии роҳҳои ноҳияи Сино, як ронандаи мошини Opel Vectraро дастгир карданд. бино ба иттилои раёсати корҳои дохилаи Душанбе, ҳодиса соати 9 рӯзи 15 феврал дар наздикии мағозаи Гулдаста рух додааст. мақомот мегӯянд, ронандаи 37-сола бо сабаби баланд будани суръати ҳаракат аз уҳдаи идораи нақлиёт набаромада зани роҳрӯбро дар роҳи пиёдакард пахш кардааст. аз Савринисо Маҳмадова 3 фарзанд ятим монд. ҳодисаи зери чархи мошин мондани занони роҳрӯб ки то нимашаб бо руфтану покиза кардани роҳу хиёбонҳои шаҳр машғуланд, дар Душанбе бесобиқа нест. мақомоти Тоҷикистон мегӯянд, дар кишвар 190 нафари аз 100 сола боло зиндагӣ доранд. ҳасанзода Гулнора Кенҷа, раиси Оҷонсии омори Тоҷикистон, рӯзи 16 феврал дар нишасти хабарӣ гуфт, аз ин теъдод афроди дарозумр 91 нафарро мардон ташкил медиҳанд. қаблан пажӯҳишгарон муайян карда буданд ки аксари дарозумрҳо дар Тоҷикистон занонанд. вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии Тоҷикистон соли 2021 аз дарозумр шудани сокинони Тоҷикистон хабар дода буд. ба иттилои ин ниҳод, умри миёнаи сокинони кишвар ба 75 сол расидааст ва ин дар муқоиса бо омори соли 2000 6 сол афзоиш ёфта будааст.
با گفته مقامات وزارت تندرستی اهالی از 60 سال بالا در تاجیکستان تا سال 2030 11.5% اهالی را تشکیل خواهد کرد. بینندگان عزیز، حالا از قرب اسعار خارجی در تاجیکستان میگویم. امروز 16 فوریه بانک ملی 1000 روبل روسی را رسای 150 سومانی تعیین کرده است که در مقایسه با دیروز قریب 3 سومانی بیشتر است. $1 11 سومانی و 30 درم و 1 یورو 12 سومانی و 82 درم معین شده است. سپاس از همراهیتان دوستان عزیز و خبر و گزارش های دیگر را در صفحه های آزادی مطالعه و تماشا کنید و نظری خود را بنویسید. برایتان روزی خوب می‌خواهیم.